Ils ont fui la guerre et leur Syrie natale et grâce au théâtre, ils entendent bien tromper le destin. أنا خلقت بحماس. أنا خلقت بحمص. أنا خلقت بحمص. 2018 أنا ببيروت. 2018 أنا ببيروت. 2018 أنا ببيروت. 2018 أنا ببيروت. Sur scène, ces jeunes Syriens rejouent leur exil. أكتر شيء بنبسط فيه بالمسرح هن شغلتين يعني. عدا إني أنا أكون مبسوط لأني عم خبر الناس حكاية. لما أنزل من خشبة المسرح ويجي حدا بيقول لي كان أدائك حلو، برافو. هون يعني شعور لا يوصف. Hassan al-Shaoui a 24 ans. En 2013, il fuit Raqqa au nord de la Syrie avec sa famille. La ville est alors la capitale du califat de Daesh. المسرح كتير أثر بحياتي اليومية من ناحية الطاقة السلبية اللي كانت موجودة عندي بسبب الأوضاع، فالمسرح مكان لحتى أفرغ هاي الطاقة. Hassan vit dans ce camp à seulement 15 km de la frontière syrienne, mis au banc d'une société libanaise qui le rejette. في ناس يعني ترفض أو ما بتستقبل كلمة إنه إنسان طالع من المخيم. هلا أنا أول ما أجيت على لبنان كنت متحفظ من ناحية الشغلة هاي، إنه ما بحب كون صداقات مع أشخاص لبنانيين. ما راح أكون ممثل إذا ما كان لدي علاقات مع أشخاص خاصة بالبلد اللي أنا فيها. Sa passion pour le théâtre le pousse à sortir du camp, à aller vers les gens. La seule respiration d'une vie de frustration parquée dans des bidonvilles. Et pour affronter l'extérieur, Hassan joue avec ses talents d'acteur. أنا بعيش حياتين. حياتي اللي هي مع الأشخاص اللي خارج المخيم، وحياتي اللي هي مع الأشخاص داخل المخيم. داخل المخيم ومع أهلي بكون على طبيعتي. خارج المخيم تقريبا بكون عم مثل. يعني بحاول إني مثلا لما أطلع على هاي الأشخاص كون عم بشبهها. يعني بدي أتحمم لحتى أطلع، بدي أتعطر لحتى أطلع، بدي أضبط شعري لحتى أطلع، بدي غير لهجتي كرمال الناس تفهم علي وتتواصل معي. Pour se rendre au théâtre du camp à Beyrouth, il faut compter $5, 3 bus, près de 2 heures de route. Un trajet éprouvant pour quelques heures d'évasion. La troupe fonce vers Tyr dans le sud du pays pour sa dernière représentation. L'occasion de voir la mer, de rire un peu. Un voyage qu'il n'aurait pu entreprendre sans l'aide de l'ONG anglaise Scenario. Et pour la dernière, sa cofondatrice Victoria Lupton a fait le déplacement. C'est difficile de parler de l'intégration, c'est un truc qui est très très compliqué et ça prend des décennies. En même temps, on sait que ce genre de travail a beaucoup de bienfaits pour les participants, que ce soit pour leurs compétences sociales et personnelles, que ce soit pour leurs résultats académiques s'ils sont à l'école ou à l'université, pour leur chance d'opportunité de travailler, et aussi pour l'intégration sociale entre les groupes différents de la société libanaise. Abdul Rahim Shaman, 29 ans, est un autre membre de la troupe. أنا حكيت عن الماضي لخبر قصة وقديش أنا بهالفترة هي بين الماضي والحاضر أنا تغيرت. فأكيد أنا ماني هذا الشخص اللي أنا عليه من 8 سنين أو 10 سنين. في أشياء كتير تغيرت جواتي. بطلع على المسرح بشكل عام بنفصل عن الواقع، بنفصل عن شخصيتي. Sa réalité, la voici. À Ashrafieh, en contrebas des rues huppées du secteur chrétien, on trouve un quartier dans le quartier, précaire. Ces chantiers abritent les travailleurs, syriens pour la plupart. Abdul Rahim, il partage cette chambre exiguë avec 2 amis. Il y a 5 ans, il quitte Hama et le nord de la Syrie, seul. بالبداية لقيت كتير صعوبة، يعني إنه بلد جديد وأنا متغرب وفي شغلات كتيرة يعني بتختلف. L'État libanais interdit le travail des réfugiés à de rares exceptions près, comme dans le secteur de la construction. Alors Abdul Rahim vivote de chantier et peine à atteindre $500 par mois. Il trouve le salut seulement grâce à la scène. المسرح أثر على كل شيء فيي بطريقة 99%، لأن المسرح صار مثل أكسجيني، يعني إذا مثل الأكسجين اللي بتنفسه، إذا ما عملت مسرح ما بحس حالي إني عايش. يعني المسرح هو عالمي. L'art, le jeu, des moyens pour briser un quotidien gangréné par la misère et l'exclusion.
Une levée de rideau en guise d'espoir pour ces jeunes Syriens.